किती आता त्रास जाता आम्ही तुमका किती नका म्हणून सांगला तुम्ही या न्ही येतात दिसत तू 5-10 कित्याक करता साहेब सांगता तसे हांव सांगता तुका साहेबाक भारी येवन साहेबाक भारी येवन भायर येवन न्हू आमी इतके मनीस भितर येता पळय तांकां एकल्या मनशाक भायर येवन न्हू आमी आमचे matter is this loud music. Okay. So you have brought your application. Yeah, we have. Come, one person can come and submit. One person. Then we are coming together. So you stay over here. Rush जातलो ना एक. Rush कितें? You all are more than us. Then so we are peaceful. We are not doing. I understand you stay over here. We are not doing anything. It is very peaceful. We don't want any violence. We have come with none. This is a police station premises. You are not outside and all. This is the police station. It's a public place. And this was given to us. It's a public place. We have come earlier also. This is आता दादागिरी वेळो दादागिरी काय ना बाबा आम्ही दोघं भितर येऊन सुद्धा आम्ही झगडलो ना दिस इज अ पीसफुल you want to beat PI sir yeah okay then call PI outside call him outside call him out let the PI come आज तुम्ही हांगासर पावल्या अंजना पुलीस स्टेशनाचेर बिकॉज ऑफ लावड म्युझिक कितें म्हणून आता See, the music is loud. Just that music is affecting disturbs our sleep. And our daily routine is we have our school and also along with our grandchildren and also our study. And I think time and again the villagers have complained to reduce the decibels, so which I think has to be. Now what the PI said? Okay. दहा जाले उपरांत म्युझिक तेजो वॉल्यूम आनीक वाडयतात ते इन्स्टेड ऑफ ब्रिंगींग इट डावन दे जस्ट ब्लास्ट द म्युझिक खंयच्या वाठारान रायट फ्रॉम द फ्ली मार्केट एरिया टील बागोतर ओके आता हांगा खंयचे म्युझिक स्टार्ट जाता 7-8 बट आफ्टर 10 o'clock दे जस्ट इनक्रीज द वॉल्यूम दे लायक चॅलेंजींग दम कोणाकोणाचे म्युझिक कॉक्सपियर हा एक मागीर और आहा मकानी हा जायती हा पयल्यान पुलीस सांगता तेंच्याकडे म्हणल्यार परमिशन म्हणटा हे करता म्हणटा बंद करता म्हणटा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इलिगल आमकां ते परमिशन दाखयता कलेक्टराची परमिशन दाखयता मोबायलाची लायक कॉक्सपियर तेंका लायसन्स ना दे माय बी हॅविंग अ बार लायसन्स पूण तेचे आनी कांय ना ओके सो आता तुम्ही येयले पुलीस स्टेशनार तुमकां आतां पियान कितें सांगलो तुमी मेळपाक पियान एश्युरन्स दिला दॅट ही वील सेंड हिज मॅन पेट्रोलिंग धाडटा करतले आनी आमकां एश्युअर केला ते म्युझीक हे करतले वॉल्यूम डावन करतले आमी ओके सो वीथ दॅट वी हॅव लेफ्ट इफ हे जायना आतां बंद जावचें ना जाल्यार वी आर कमींग बॅक ऑन सॅटर्डे ऑर संडे सो आता तुम्ही एग्री जाले आनी आतां एग्री जाल्यार बिकॉज ही हॅज एश्युअर्ड अस जातले म्हणून सो आता तुम्ही हांगा खंयचो लोक जमलो चड लोक येयना बट दे आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अंजुना हू आर एफेक्टेड बाय दिस सावंड सगळ्यांक जेंकां आवाजाचो त्रास जाता लिमीट क्रॉस करून म्युझीक वाजयलें जाता ताका लागून हांगा आमी हांव एकूच सांगूंक सोदतां कंप्लेन केल्यार कंप्लेन घेयना आनी कंप्लेन घेतली जाल्यार तेचेर काम करना ती कंप्लेन फुडें वचना हांव नकळी हें अशें कित्याक लागून जाता तें आयज आमी गांवचो लोक सगळो जेन्ना जेन्ना हांगा फुडें येता जेन्ना आमी हांगा येवन बायट दिता जेन्ना कंप्लेन दिता तेजेर एक्शन जायना आनी आमकां लागून पंच आसो सरपंच आसो MLA आसो कोण एक्शन घेयना इतल्या तेंपाक हांव लोकांक लागून येताली आयज हांव म्हाकाच लागून हांगा येयल्या म्हाजें घर बंदीरवाड्याचेर हेच्या पयलीं जेन्ना 10, 11, 12 जाली शॉपां बंद जाताली लोक न्हिदतालो आयज 10 जाली की शॉपां ओपन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक हांव येवंक ना 10 जाली 11 जाली म्युझीक वाजताय म्हणून हांव येवंक ना म्युझिकेक एक लिमीट जाय आमकां पार्ट्यो जाय म्हाजे टँकर आसा म्हाजे बायक आसा रेंटाक म्हाजे रूम रेंटाक आसा म्हाजो आख्खो बिझनस टुरिजमाचेर आसा म्हाका टुरिजम हांगा डेवलप जाल्लो जावप आनी तो लिमिटान जाल्लो जावप कायद्यान जाल्लो जावप हेच सांगपाक हांव हांगा येता लोक अशे वारे घालता की दुश्मन जे आहा ते पार्ट्यो नाका म्हणून लोक येयला हांगा स्कुलाचे जे टिचरी येयल्यात ते जाणटे आसा 70 ते 60 वर्साचे 50-40 वर्साची जे आसा टिचरी तांकां झेम ना
ती आयज रडटा, ती म्हणटा दुसरे दीस उठोन भुरग्यांक तुमच्याच शिकोवपाक जाय. आमी कशी शिकयतली? आमकां झॅम पडना. म्युजिकाची कंप्लेंट हांगा करूंक येयल्या जाल्यार पुलीस फोन घेयना आनी पुलीस येयले तेन्ना म्युजीक घालता, पुलीस परते हांगा येयल्या उपरांत म्युजीक चालू जाता. आमची दखल घेणारो कोणूच ना. पयलीं सोशल वर्कर पार्वती म्हणून हांव तांकां लागून येताली, आयज म्हाकाच लागून हांव येता. आयज म्हाजे भुरगे आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, काणकोणच्या पोतान पेडणेच्या पोतान सगळी कडेन ते भोंवता. जेन्ना आमच्या कॅथलीक भावाचें वेडिंग आसता ते तेंचे सकाळचें आसता. जेन्ना आमी मेकअपाची ऑर्डरी घेता तेन्ना काणकोणा वचपाक 2 वरांची वाट जायी. 8 जर तेंचें फंक्शन आसा 9 चर्चीन पावूंक जाय जाल्यार आमी ती ऑर्डर घेतली जाल्यार कायसूच्यान काणकोणा एक 2 वरां 1.5 वर लागता. तेच्या पयलीं आमकां भायर सरपाक जाय. पळयता जाल्यार वाटेर सगळ्या गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा, चावी करून लोक गेल्या. पार्किंग वेवस्था सारकी ना. पार्किंगेक लागून चड करून आतां 2 कडेन आमची झगडी जाली. लोकांक दिल्लीकार जो लोक येता पार्किंग गाडी रस्त्यार करून वयता. पार्किंग सिस्टम सारकी ना. जे पळय कोणाचें नियंत्रण थंय आसपाक जाय तें नियंत्रण ना. गर्दी करची पडली, मारची पडली. बायल मनशां आमी मारपाक वयतली? जाणटी बायल एक 50-60 वर्सांची तिच्या घरान सोरोन त्या दादल्यान तिका मारले, ती कंप्लेंट करपाक हांगा येयली. आमच्या बाजारान म्युजीक चलता, म्युजीक चलोवंकूच जाय, आमी कांयच म्हणिना. पण तुमी जे म्युजीक चलयता पळय, तुमची जी हॉटेलां आसात तुमची स्वताची पार्किंग दवरा न्हू तुमी. हांव बिझनेस करता, हांव हॉटेल घालता, म्हाज्या हॉटेलान जे जेवणाक कोण येतले, कोण रुमांक रावपाक येतले ते लोकांक हांवें पार्किंग दिवपाक जाय. दुसऱ्याच्या पार्किंगांनी रोडाचेर दवरप ना गाडयो. रोडार गाडयो, रोड ह्यो सगळ्यांक, रोडाचो टॅक्स आख्खी जनता भरता. रोड आमच्या भुरग्यांनी शिक्षण घेवंक ना, आमी भोवना. आमी सांगता बंद कर म्हणून ते, आमी सांगता आमकां पार्ट्यो जाय. पण हेच्या पयलीं जशे पार्ट्यो चलताले 3-3 दीस कोणाक त्रास जायनासलो. हेच्या पयलीं हॉटेलां चलतालीं, सगळीं आमी हांसोन खेळोन आसली, सगळ्यांक आवडटाले. आयज कित्याक आमी कंप्लेंट करपाक येता? जी ही वागातर एरिया आसा थंय एक 50 घरां आसा नाल्यार 200 घरां आसा. ती घरां कंटाळून वचोंक जाय आनी ती सगळी प्रॉपर्टी तुमकां मेळपाक जाय अशें आसा काय तुमचें? मॅडम तुमकां कोणा कडल्यान धमकी मेळ्ळा? कोण म्हटलं की कोण सांगता तुमकां म्हटलं धमकी बी मेळटा ती कोणा कडल्यान मेळटा तुमकां? मॅडम पयलींचे तुवें म्हटलं आमचेच लोक न्हू, जे पळय कोण चलयता, जेंच्यांनी कोणाक रेंटाक दिल्या, तेंचे इलिगल बिझनस आसा, ते लोक सांगता तूं पिशे जालाय. आमचे लोक म्हणजे तूं पिशे जालाय. आमचे लोक जेंच्यांनी भाड्याक दिल्या ते लोक, दिल्लीकारांक भाड्याक दिल्या पळय ते लोक, ते लोक सांगता. आणि ते लोक मारून उडोवपाकूय फाटी फुडें ना. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी गुंडागर्दी केल्ली आसा मिडियाच्या फुडल्यान. आयज दुख्ख जाता, 50 वर्साचे क्रॉस जाले टिचरी हांगा रडटा. आमची भुरगीं त्या टिचरीं कडेन सकाळ फुडें आमी इश्कॉलान धाडटा. हांगाले इश्कॉल वचपाचे, पुलीस स्टेशनूय हांगाले वयतलेच. हांगा दिल्लीकार भरलो जाल्यार पुलिसांची गरज ना.